خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, j'espère راكم ملاح. J'espère راكم تشوفوا فينا مليح. Est-ce que le son vous parvient comme il se doit? Est-ce que l'image vous parvient comme il se doit? مرحبا بكم أزول فلاون في les lives d'Algérie Park يا جماعة. Chaque soirée, une nouvelle soirée d'Algérie Park. Malheureusement, les lives تاعنا sont perturbés par les problèmes de connexion اللي كاين في الجيري في البلاد. بزاف من خواتنا اللي راهم في البلاد ماهمش يشوفوا فينا مليح. Beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, ont des coupures d'internet, ont des gros problèmes d'internet, ont des pannes. بزاف يقولونا on arrive davantage à vous voir sur YouTube que sur Facebook. Bon, de toute façon, toutes nos émissions, vous les retrouvez sur Facebook et sur YouTube. En espérant que ce pays, que les autorités de ce pays, qui est le nôtre, de notre pays, que nos dirigeants algériens, les Bassanabi Amrabi, les Blenabi Amrabi, arriveront à développer le débit internet. Pour le moment, que des annonces, que des mensonges, que du khoroto, que de tmeskhir. Wallah, ça fait mal au cœur. Un pays comme l'Algérie aurait pu exporter internet. Un pays comme l'Algérie avec ses potentialités, on aurait pu être une base arrière pour le développement du numérique. Un pays avec une jeunesse aussi dorée, aussi ingénieuse, aussi travailleuse, aussi inventive. Si on savait comment utiliser nos potentialités, les Amazon, Google, Alibaba, eBay, ils viendront en Algérie mettre leurs serveurs et placer leurs serveurs. Avec toute la position géographique stratégique que nous avons en Algérie, à la porte de l'Afrique, porte de la Méditerranée, porte de l'Europe, plus grand pays du Maghreb. Quand on est un pays parmi les plus modèles de développement du numérique. La غالب يا جماعة ربي بلانا بالكونسير هذا هو النظام لعنة الله عليه وربي يخرجنا منه يهنينا منه. لا غالب c'est un gâchis. اليوم justement on va parler beaucoup du gâchis. نهضروا على الحكومة. عبالكم وش هو الحكومة في الجزائر؟ النظام الجزائري وش هو المنطق تاعو؟ منطق البلابلا، الهدرة، الناس غير بلا بلا بلا، غير الوعود الكاذبة، غير الوعود اللي ما عندهاش حتى اللي ما تقدرش تطبقها في الحقيقة، ما تقدرش تطبقها في الواقع. يا جماعة اليوم والله يا جماعة واش نقول لكم؟ Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. اليوم on va يا جماعة on va parler concret. Alors, on a un sujet économique, pas concret. On va parler du soutien économique et des mesures de soutien que l'Algérie accorde, ou que l'Algérie devait, ou que l'Algérie a promis d'accorder à ses entreprises qui sont en grosse difficulté financière à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19, où les employeurs, les travailleurs plutôt, les employés. On va parler des employeurs et des employés, les travailleurs algériens, et comment ils souffrent des conséquences du coronavirus Covid-19, et comment ils sont en train de souffrir terriblement. Mais malheureusement, l'Algérie, l'État algérien, il est complètement absent. Il est complètement absent. ونروحوا نقارنوا وش صراعية وش عم يديروا في الدول المجاورة برك. ما نروحوش ألمانيا تعاوشنا يعني encore une fois ما نقدروش نقارنوا اليوم l'Algérie مع l'Allemagne, la France ولا هاك في ربي سبحانه. C'est du blasphème de comparer notre pays à ces pays développés. Nous allons juste nous comparer à nos voisins, sachant que l'Algérie c'est le pays le plus riche du Maghreb, de par son PIB, de sa richesse intérieure qui est produite chaque année annuellement, de par ses richesses de son sous-sol, de par la richesse de sa richesse humaine, 44 millions d'habitants, de par sa grande superficie. Et vous allez voir ce que les Tunisiens et les Marocains font. Nous n'avons pas encore fait, les Algériens, ou l'Algérie ne l'a pas encore fait pour ses entreprises, pour ses travailleurs. C'est un sujet très concret avec quelque chose qui m'a étonné, qui m'a vraiment surpris. هذه المرة في الجريدة الرسمية اللي فاتت داروا un décret خرج le décret نعطيكم le décret اللي خرج في le journal officiel. Le décret هذا il s'appelle, c'est le décret exécutif numéro 20-239. Il a été publié au journal officiel numéro 52 يعني آخر journal officiel اللي خرج يعني الرقم الأخير تاع الجريدة الرسمية. C'est un décret exécutif numéro 20-239. Donc je vous le donne, vous allez pouvoir le voir, etc. et le lire. هذا le décret exécutif قال لك حاجة مليحة.
soi-disant, il y a en Algérie, elle حسب le décret, elle حسب le journal officiel. يعني سبحان الله كذبوا للحق، كذبوا في رابياس، كذبوا في المواقع الإخبارية، كذبوا في الصحافة، زادوا راهم يكذبوا اليوم في الجريدة الرسمية. بقى غير منا سمانة ولا زوج سمانات يروحوا يكذبوا في القرآن، يروحوا يبدلوا القرآن ولا يبدلوا كاش آيات ولا يبدلوا حديث باش يخرج عليهم. في الجريدة الرسمية، vous pouvez le lire. يقول لك nous avons, l'Algérie a appliqué un dispositif de bonification du taux d'intérêt des crédits d'investissement. Il y a eu une bonification des taux d'intérêt pour les crédits d'investissement d'exploitation et accordés par les banques algériennes et les établissements financiers algériens pour les entreprises algériennes qui sont en grosse difficulté par rapport au coronavirus Covid-19. معنيناش حاجة مليحة. Alors باش نفهموا مليح الجزائريين كاين يعرفوا un peu l'économie qui nous suit, il y en a d'autres qui ne connaissent pas très bien, malheureusement, voilà. L'école algérienne n'a pas très bien formé, donc nous allons au moins faire preuve de pédagogie, c'est important. Ou je parle un taux bonifié, ou un crédit bonifié, ou un crédit avec un taux d'intérêt bonifié. Le taux bonifié, tout court, je parle quand une banque, elle te donne un crédit bancaire avec un taux d'intérêt qui est inférieur à celui qui est pratiqué habituellement, ou là, normalement, pour la même offre pour les autres clients ou là, pour les autres secteurs. En clair, c'est simple. Un crédit, un taux bonifié, quand la banque, que ce soit étatique ou la privée, ou là, un établissement financier, ou là, une institution financière, elle te fait un prêt, elle te donne un prêt bancaire avec un taux d'intérêt qui est faible. Ou parce que au lieu de mettre un taux d'intérêt à 5-6%, tu mets un taux d'intérêt à 2-3%. Parce que la différence, elle est prise en charge par l'État. C'est l'État qui paye les intérêts. L'État paye à la place de celui à qui on prête cet argent, c'est lui qui prend en partie les taux le paiement des intérêts. C'est pour ça qu'on appelle ça le taux bonifié, ou le crédit bonifié. Tout simplement, la bonification d'intérêt, c'est une opération à travers laquelle l'État ou là, un organisme, il prend en charge le paiement d'une partie des intérêts. Au lieu de تسلف دراهم avec un taux d'intérêt في 10 ولا 5 ولا 7 ولا 8%, تدي un crédit avec un taux d'intérêt à 3 ou 4%. الباقي 6 ou 4 ou 10 ou le reste il est pris en charge, il est payé par l'État. هنا لو طو بونيفي وعلاش يديروه باش يعاونوا دي كاتيجوري سوسيال ولا باش يعاونوا دي زونتربريز كي سون اون غروس ديفيكولتي سي دو اما باش نعاونوا ناس فقراء باش يشروا دي لوجمون باش يديروا دي كريدي لا كونسوماسيون باش يكملوا يقدروا يوكلوا العائله تاعهم ويعيشوا يعني بالكرامه ولا باش يشري لوجمون باش يشري طونوب باش يقدر يعيش يعني الدوله تعاونك grâce à la bonification d'intérêt parce que le problème du crédit bancaire c'est surtout les taux d'intérêt. Le remboursement du crédit est souvent problématique ou compliqué parce qu'il y a le taux d'intérêt. Donc, quand il y a la bonification du taux d'intérêt, les دولة تعاون بها الفقراء ولا تعاون بها الشركات اللي راهم عندهم بزاف خدامين وعندهم يقدروش يخلصوا الخدامين. C'est des sociétés qui sont menacées par une crise financière ou une faillite économique. Donc, الدولة تعاونهم avec des crédits bancaires à l'investissement. C'est des crédits d'investissement et des crédits d'exploitation. Il y a deux types de crédits, il y a plusieurs types de crédits. Mais allez, je ناخذ شوية وقت يا جماعة نفهموا الناس اللي ما يعبالك ماشي موالفين بالدومين فينانسي ايكونوميك باسكو لا غالب حنا في الجزائر نهضروا غير لي بوليميك ستيريل لي فيغيتابل سوجي ما نهضروش عليهم ما كاينش كيفاش تهضر عليهم يلهوا الناس غير بلي بوليميك هذا طاح شتا طاح هكذا هذا ما تمرت هذا يمات هذا ربي يهدي ما خلق على كل حال. Il y a plusieurs types de crédits bancaires. Il y a les crédits bancaires à la consommation, qui est le crédit pour acheter une voiture, le crédit immobilier pour acheter un logement, ou il y a les crédits à l'investissement et à l'exploitation. C'est des crédits qui sont destinés aux entreprises pour faire marcher leur boîte, faire marcher leur business, acheter, payer et financer un projet économique. Les crédits à l'investissement et à l'exploitation. Normalement, d'où là, من le coronavirus Covid-19, دارت قال لك نعاونوا سوا ديزون حبوا يعاونوا هما الشركات الجزائريه راهي مضروره بالخسائر الماليه اللي ولدتها l'épidémie la pandémie du coronavirus Covid-19. C'est pour ça que l'État algérien il a proposé un crédit bancaire, une bonification du taux d'intérêt. ما عليناش. Mais le taux bonifié هذا اللي يتكلم عليه في الجورنال اوفيسيال
qui est le décret, نعطيكم le numéro du décret, numéro 20-239, في le journal officiel numéro 52, qui تقرا le décret, واش معناتها un décret واش معناتها؟ Un décret exécutif, يقول لك voilà comment il est appliqué, c'est comme un décret d'application. يقول لك voilà, عندنا un taux bonifié, هاوليك comment il marche le taux bonifié. كي تقرا الجريدة الرسمية, il te dit pas comment il marche, واش معناتها؟ Combien de pourcentage te rembourse l'État algérien concrètement? اوكي عندي انتربريز نروح للبنكه قال انا عندي مشكل ما نقدرش نخلص الكريدي بصح الدوله راهي تقول باللي elle va prendre en partie le remboursement ou le paiement de mes intérêts. الدوله شحال elle prend en partie combien? 2%, 3%, 4%, 5%. Il est de combien le taux d'intérêt? De 5, de 10. La part de l'État, quel est le remboursement? L'État algérien il prend combien de parts? Quelles sont les modalités du paiement? Que va faire concrètement l'État algérien? ما كانش في الديكري ما يقول لك والو يقول لك بك الدوله راح تعاون كيفاش الدوله تعاون ما على بالناش دايوغ اذا اليوم كاين دي زونتربرونور راهم هنايا انا عيطت بلوزيور اونتربرونور اون الجيري الناس عندهم شركات اكسيتيرا راحوا لي بونو كي سون بارتي او نيفو دي بنك طالبوا قال لك باللي اوكي ديروا لنا دي كريدي بونكير وراهي لا بونيفيكاسيون بوسكي خرج في الجورنال اوفيسيال وهضروا عليها السلطات الجزائريه هضر عليها عبد العزيز جراد وهضر عليها تبون وهضروا عليها كاع السلطات قال لك بلي راح نعاونوا الشركات الاقتصاديه افيك ان طو دانتيري بونيفي بصح كي تروح لي بونك واش راهم يقولوا لهم؟ راهم يقولوا لهم حنا ما عندناش تيكست دابليكاسيون كيف ما عندكمش ما قالولناش قالوا لنا وي سي فري راح نديروا لا بونيفيكاسيون مي ما قالولناش شحال الدوله تخلص لكم لي طو دانتيري دونك ما نقدرش نقول لك واش تخلص واش باش تخلص لي بونك نو ساف با باسكو il n'y a aucun texte d'application ما كاينش واش يقول لك في الديكري اكزيكوتيف Le décret exécutif, il s'agit juste des échéances à partir du 1er mars 2020, y compris les échéances pour les crédits qui seront en dépassement de la durée contractuelle suite au réchelonnement ou là au report des échéances. Maintenant, على حساب الجريدة الرسمية, على حساب le journal officiel, les داو des crédits d'investissement ou d'exploitation depuis le 1er mars وطلع ومام اللي داو يعني من قبل بصح ils ont fait un réchelonnement يعني على جال الكورونا فيروس كوفيد 19 ما قدرش يرمبورسي n'a pas pu rembourser le crédit bancaire تاعو avec le taux d'intérêt avec le paiement des intérêts. Normalement il est concerné par ce nouveau dispositif d'aide, il est concerné par la bonification de l'intérêt. كيف le décret يعطي لك la liste les personnes qui sont concernées. يقول لك par exemple نقراو في الجورنال اوفيسيال اش معاها ندخلوا في الجورنال اوفيسيال وتشوفوا يقول لك par exemple شكون qui sont normalement concernés par la bonification de l'intérêt. يقول لك c'est les jeunes promoteurs, les bénéficiaires du microcrédit معناتها جماعه تاع لونساج, les chômeurs les promoteurs chômeurs qui sont âgés de 30 ans ou là entre 30 ans et 50 ans, les agriculteurs et les éleveurs qui ont des petites exploitations, les bénéficiaires des crédits agricoles et agroalimentaires, les bénéficiaires de crédits de campagne, d'exploitation, d'investissement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. يعني عطاو la liste تاعهم les promoteurs immobiliers qui participent à la réalisation des programmes de logement public معناتها لي بريفي اللي يخدموا مع لا دي ال ولا عندهم دي مارشي مع اللوجمون سوسيو ولا لا اس بي ولا ال بي بي يعني خرج لا ليست يقول لك هاهم ليك الناس اللي يقدروا معناتها الدوله الجزائريه راح تعاونهم في لو بايمون تاع في لو طوب في لا بونيفيكاسيون دو لانتيري في لو بايمون دون بارتي دو لور انتيري بانكير de l'intérêt bancaire. Mais كي يروحوا هذو الناس البنوك الجزائريه ما كاين والو. Les banques sur le terrain ne font absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de décret, ils n'ont pas la précision الدولة شحال راح تخلص للناس هذو ما كاش ني في لا بنك دالجيري ما كاين ان تكست ني في وزارة المالية ما كاين نص في ان تكست ني في الجريدة الرسمية ما كاين ان تكست. Il y a juste une déclaration d'intention. Or la loi n'est pas une intention, la loi est d'abord une application des mesures concrètes et d'abord des précisions, des mesures. تقدر تقول في الجريدة الرسمية خلاص حنخلص لك لي زانتيري نخلص لك اون بارتي من لي زانتيري تاعك مش حاح تخلص لي ومعنا نروح نهضر ما كاش. Ça n'a aucun sens. يعني سي دو بريكولاج وهذه راهي في الجريده الرسميه. دونك الناس تقرا في الجريده الرسميه الناس راهي تقرا في الجريده الرسميه باللي كاينه بونيفيكاسيون دو طو دانتيري ولا لا بونيفيكاسيون دو لانتيري بصح كي تروح لي بونك يقولوا لهم بلي ما نبناش ما لحقتناش لافورماسيون. قالوا راهم يقولوا باللي كاين بونيفيكاسيون مي بور المومون اون اوكين نوت ماهمش يقولوا لنا شحال نعطوا الدوله شحال البرون كومبيان اون شارج. هي راهي الدوله هذه ماهيش بوتيكا ولا
taxiphone ou là. Un pays, un État doit préciser combien il paie, combien il prend en charge, quelle partie de ses intérêts il va payer que le trésor public. La poche de l'État, c'est le trésor public. Le trésor public va payer à la place de ces entreprises qui sont en grosse difficulté financière. Aucun texte. Aucun. Il y a une fauda. Donc les entreprises algériennes, ما على بالهمش واش يديروا. مع من يهضروا لي بونك يقول لهم ما على بالناش، قانون الجريده الرسميه تقول لهم ها واش كاين، الحكومه ما تقول والو، الضرائب لي سيرفيس دي زامبو خاطيهم باسكو سي با eux qui s'occupent du remboursement des crédits bancaires et des taux d'intérêt. ما على بالهمش، الناس راهي هابله. Les gens ne savent pas. On ne sait plus à quel sein se vouer. كما يقولوا بالفرنسي. ما على بالهمش واش يديروا. يعني يشوفوا المستوى الضعيف للحق. هاي نورمال الدوله الجزائريه هذه في وقت بوتفليقه ما كناش هكذا صراحه. في وقت بوتفليقه كانوا يديروا قوانين يقول لك الدوله وما تقول لك واش نخلص لك واش ما نخلصلكش. Au moins c'est clair. Aujourd'hui on ne communique même pas clairement. On fait du blabla, on annonce voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on va faire, mais concrètement ما راهم يديروا والو. باسكو القوانين راهم يخرجوهم ولا النصوص اللي يديروهم في الجريده الرسميه نصوص شكليه. C'est des annonces superficielles, c'est des annonces simplistes où il n'y a pas de détails. Or le diable est dans le détail. يا جماعه. كي نروحوا نشوفوا حنا زمان كيفاش كانت في 2016 في اوت 2000 في وقت بوتفليقه كيفاش كانت في وقت بوتفليقه في اوت 2016 داروا ان تكست قال لك يا جماعه يوغا ان بلافونمون تاع لا بونيفيكاسيون دو تو دانتيري. في 2016 les autorités algériennes داروا une bonification qui était plafonnée à 3%. داروا un décret exécutif qui a été publié في journal officiel numéro 42 وخرج في août 2016 في وقت بوتفليقه خرج un décret journal officiel numéro 42 يقول لك باللي nous avons une bonification de 3%. اللي عنده ان كريدي دانفستيسمون واش معناتها؟ معناتها اللي عنده ان كريدي لونتربريز الجيريان اللي عندها ان كريدي دانفستيسمون sur une durée un crédit qui est supérieur à 7 ans يعني 7 سنين باش تخلصوا les 5 premières années pendant 5 ans 3% الدوله تخلصهم من عندها. الدوله هي تخلصهم من عندها. c'est la bonification de l'intérêt. Mais elle a été plafonnée à 3%. والقانون خرج في 2016 août 2016. روحوا تقراو الجريده الرسميه numéro 42. Vous trouvez cette loi qui était claire, qui fonctionnait. Donc il n'y a pas de problème à l'époque. في وقت بوتفليقه يعني في وقت اللي كان معوق واللي كنا ما كانش رايس وكان مريض وكان ميت وما كانش رايس وكان عصابه والقوانين كانوا يمشوا. في الوقت الجزائر الجديده ما كان قوانين ما عندهم حتى معنى. تروحوا كومباري لو تكست اللي خرج اليوم في جورنال اوفيسيال نيميرو 52 وروحوا شوفوا لو تكست اللي خرج en 2016 en août 2016 في journal officiel numéro 42 et vous allez trouver qu'il y a une différence énorme. Le premier texte en 2016 il t'explique عندك 3%. La bonification elle est plafonnée à 3% pendant 5 ans pour un crédit bancaire qui dépasse 7 ans. يعني 5 سنين الاولى الدوله الجزائريه تخلص لك 3% من les intérêts تاعك. C'est clair limpide. هذه هي الدوله. Mais اليوم ما كاينش ما على بالناش. شكون يرمبورسي؟ Qui va rembourser? Qui va payer? Qui va payer à la place? Va rembourser maintenant. Attention, les 3% seront payés par l'État algérien. Ils ne seront pas remboursés. Attention, les gens ne se trompent pas. C'est la bonification. Au lieu de te تخلص إذا عندك un taux d'intérêt تاع 10% ولا تاع 8% ولا تاع 7% على حسب ce que tu vas négocier avec la banque. Les 3% كاين 3% الدولة تخلصهم منها. هي اللي تخلصهم. أنت ما تخلصهمش. أنت tu vas payer le reste. C'est une mesure d'encouragement de l'investissement. Et ça existe dans tous les pays du monde. C'est pas propre à l'Algérie. C'est pas تقولوا هذاك الوقت العصابة باش تعاون كاع les pays du monde عندهم des mesures incitatives pour encourager l'investissement et la production nationale. Mais اليوم القانون اللي داروه في الجريدة الرسمية ما يفهم والو. اوكي عندك تاع مفلح جون بروموتور بروموتور ايموبيلي عندك شركه وراك تو دروا عندك مشاكل مع الكورونا دوبي 1 مارس ماكش تخدم مليح تو با رومبورسي طون كريدي بانكير. الدوله تعاونك دارت لك بونيفيكاسيون دو طون دانتيري. تري بيان. وين نروح لا بونيفيكاسيون دو طون دانتيري هذه وين نروح نلقاها؟ ما كاش يا با ان ديكري دابليكاسيون. ما كاش سي اون انتونسيون سي با اون لوا. سا سي با سيريو. هذه اليوم معناتها الدولة الجزائرية راهي هاملة. معناتها ما بقاش دولة. معناتها رانا في نظام
رانا في دولة الفاست فود، رانا في دولة القاننطيطة، رانا في دولة الزلابية والقلب اللوز. Et c'est pas comme ça que ça marche un État. Ça, non seulement c'est pas comme ça que ça marche, en plus, nous sommes au mois de septembre. L'Algérie, سمعوني مليح يا جماعة، ودوك جبت لكم الأرقام تاع الدول المجاورة برك. Nous allons voir la Tunisie et le Maroc. L'Algérie est le seul pays qui n'a pas sorti un centime pour soutenir ses entreprises et ses travailleurs. Pas un centime n'a été sorti des caisses de l'État depuis le début de la crise du coronavirus Covid-19, mais le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, septembre. Chériquet, 500 000 emplois en voie de disparition en Algérie. Déjà plus de 250 000 emplois, ils ont été supprimés. Des milliers d'entreprises où certaines ont fermé, d'autres sont en train de mettre la clé sous le paillasson et de faire faillite. الدولة الجزائرية ما خدمتش، ما خرجتش دورو. Transport ما خدم، les hôtels ما خدموا، les agences de voyage ما خدموا. Il y a beaucoup d'entreprises, même le secteur pharmaceutique وعياو ما خدموش مليح. Le secteur agroalimentaire, tous les secteurs ont été touchés. خلينا من les sociétés publiques كيما Algérie, Sonatrach, la SNTF, etc. هادوك خلاص هادوك راح يخرجوا. هادوك c'est des machines de déficit. Tellement elles n'ont absolument pas travaillé, elles n'ont pas géré bien les crises, elles n'ont pas fait de scénario de préparation à la crise. Elles n'ont pas fait de stratégie pour limiter les dégâts financiers. C'est des boîtes, c'est des machines à déficit. Maintenant, الدولة الجزائرية ما خرجتش دورو. Il y a eu des mesures en Algérie. En Algérie, واش دارت؟ نروحوا نشوفوا les mesures اللي دارتهم الدولة الجزائرية ملي بدات حكاية على الكورونا فيروس كوفيد 19. نروحوا نشوفوا. نبداو، سمعوني مليح. Sur le plan fiscal, دارت واش دارت؟ Le paiement des impôts de plusieurs taxes a été reporté. N'a pas été supprimé. Il a été reporté. Au lieu de mars, avril ou mai, ça a été reporté. Mais ils l'ont reporté jusqu'à juin, juillet. Même ils l'ont encore reporté jusqu'à la fin du semestre, c'est l'année 2020. Septembre, octobre, novembre, au moins, est-ce que cette épidémie va durer encore jusqu'à septembre, octobre? Est-ce qu'il y aura une nouvelle loi pour reporter le paiement des taxes et de certains impôts, qui met l'impôt sur le bénéfice, qui met la taxe, le paiement de certains TVA, la taxe foncière, des taxes sur les impôts auxquels doivent payer régulièrement les entreprises algériennes. Allez sur le plan fiscal. Les importations des produits alimentaires et à des appareils médicaux utilisés dans la lutte contre le coronavirus, coronavirus Covid-19, un couloir vert. Un couloir vert باش يديروا لهم dédouanement accéléré في les ports et les aéroports. هذه المسure واش دارت هناك l'Algérie les cotisations sociales. Elle a suspendu, l'État algérien a suspendu les majorations, il a suspendu le paiement des cotisations sociales. الشركات اللي ماهيش قادره على جال الكورونا كوفيد 19 تخلص les cotisations sociales تاع الخدامين تاعها parce qu'ils gagnent plus d'argent, ils n'ont pas gagné d'argent à cause du confinement, à cause de la paralysie de l'économie, à cause de la fermeture des frontières, à cause de la baisse de la consommation, etc., consommation intérieure, à cause de tous les paramètres économiques et financiers qui ont été créés ou qui ont été totalement chamboulés par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. On a suspendu la majoration, les cotisations sociales, les délais des pénalités, ils ont suspendu les pénalités, les majorations, dans le paiement, les majorations précédentes. Il y a des cotisations sociales, ils ont avec une majoration. هذه حبسوها. وهذه داروها pour une durée de 2 mois. يعني le versement des cotisations حابس pendant une durée de 6 mois. 6 mois. Peut-être même avril. Normalement, on a dépassé 6 mois. Je ne sais pas si elle sera prolongée ou là. Mais il n'y a pas eu de communication là-dessus. Qui nous rejoint sur le plan bancaire. Où je de l'Algérie pour les entreprises et pour les travailleurs algériens. Les banques ont été autorisées à reporter le paiement à l'étrange de crédit, arrivé à échéance. Les banques ont été autorisées à réchelonner le paiement des créances. Il y a un agenda, un échéancier pour payer tes dettes, les crédits, et les banques ont été autorisées à donner des crédits. Mais ماشي الدولة. يعني إذا حبوا هما يمدوا لك دي كريدي يمدوا لك دي كريدي. إذا حبوا يديروا معك أجندة يديروا معك أجندة. إذا حبوا. Mais il n'y a pas d'obligation. اسمع مليح. Il n'y a pas il faut. Elles ont été autorisées à faire. Maintenant, ils ont le droit de faire.
mais ça ne veut pas dire qu'elles ont l'obligation de le faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises algériennes انا نهضروا معاهم ساكن يروحوا لي بونك يقول لك بالدوله راهي قالت لنا معليش ما نخلصوش هذه المره لي زامبو ما نخلصوش هذه المره ماشي لي زامبو لي كريدي بونكير ما نخلصوش هذه المره لي كريدي بونكير تاعنا ما نخلصوش لي دات تاعنا ما نخلصوش لي طو دانتيري ديروا لنا نوفو انشونسي زيدوا سلفوا لنا دي كريدي بونكير رانا في ازمه ما عندناش باش نخلصوا الخدامين ما كاينش الخدمه الدعوه راهي حابسه واو لي بونك الجيريان يون ا بلوزيور كي لور ديس هما قالوا اذا حبينا مي حنايا ما تخرجش علينا ردي دراهم يا خويا انا لا بونك اللي بزاف بعد كيجيو يدخلوني انا في الحبس ويديروا لي مشاكل ويقول لك مديت لك كريدي سون ابو هادي اندو افونتاج و ابو دو فونكسيون بريفيلاجي ليسيت التهم اللي خدمت بها العداله الجزائريه باش ترمي الناس في الحباس لي بونك لا ماجوريتي نابليك با ce que la Banque d'Algérie les a autorisés à faire. C'est à l'appréciation des banques. Mais il y a très peu de banques ont donné des nouveaux crédits pour les entreprises algériennes. Mais vraiment très peu de banques. Et celui qui est avec nous dans live, il a des exemples concrets d'une banque qui a l'entreprise تاعو دارت له un crédit ملي بدا الكورونا كوفيد 19 باش يرفد روحه وما يغلقش يا خويا يجي يقول لنا التيموناج تاعو انا بيرسونيلمون جو في البوبلي ها واش دارت لالجيري ها ولا بنك d'Algérie طلعت في لا ليكيديتي قالت لك les banques ils peuvent maintenant dépenser au-delà de 60% de leurs ressources propres. Voilà. يعني des facilitations. هذا ما كان. زاد واش دارت l'Algérie jusqu'au 18 juillet. هنا وهنا يعني l'Algérie حتى le 18 juillet باش دارت une commission يعيطوها la commission interministérielle هذيك la commission de sauvegarde la fameuse commission de sauvegarde qui est chargé d'évaluer les dégâts économiques de l'épidémie du coronavirus Covid-19. D'ailleurs, en juillet, elle a été installée le 18 juillet, où le premier rapport elle a été donné le 26 juillet. Yani, ils ont attendu juillet, ils se sont réveillés dès le mois de juillet, il faut évaluer les dégâts. Mais, ils ont juste évalué les dégâts. Mais pour le moment, il n'y a aucune mesure concrète باش يعاونوا الشركات الجزائريه اللي خرجوا فايت اللي ما يقدروش يخلصوا الخدامين تاعها الشركات الجزائريه اللي ما عندهمش باش يخلصوا الشركات الجزائريه اللي راهم يحاوزوا في الخدامين انا من قبل تكلمت مع واحد عايش في الجي عنده اونتربريز حاوز اون كوميرسيال يعني ان فوندور تخدم واحد المراه حاوزها قال انا ما عنديش باش نخلصك لا غالب ما خدمناش من الكورونا فيروس ما خدمناش لا غالب سمحي لي ما عنديش باش نخلصك بدات تبكي له قالت له ما عنديش لازم انا راني اونسانت وراح يجيني طفل جديد وفي الدار مع الراجل ما ماهوش خدام مليح ما عندناش باش ناكلوا كيفاش نكملوا الشهر تاعنا بدات تبكي له قال لي عبالك حكايه والله يا جماعه قسم لي قلبي والله العظيم غير قسم لي قلبي مسكين السيد ما عندوش باش يخلص ما مشاتلوش لاكتيفيتي تاعو لو كورونا فيروس تقبوا هذا كاع تقبوا لي بونك راح لي بونك قال لك ما نعاونوكش اوكي ما تخلصش دوكا خلصنا دون 6 موا بصح باش نعطوك ان نوفو كريدي ما ندولوش ان نوفو كريدي ولا بونيفيكاسيون دو لانتيري هذه ما سمعوش بها قال لك حنا ما جاناش ان تيكست دابليكاسيون دبر راسك il était obligé يحاوز المراه اللي اونسانت il sait même pas comment faire باش يخلصها من لا فان دو موا هاي ديك الجيري كيفاش غادي تمشي اليوم لو بيي لو بلو ريش دو مغرب l'un des pays les plus riches d'Afrique le pays qui avait 10 milliards de dollars de réserve de change ها كيفاش يمشي اليوم نروحوا الدول المجاوره نروحوا نشوفوا لي زوتر بي قال لك باسكو جو فوا الشياطين الحاسين اللي ما عندهمش الشرف يقول لك نو مي لو موند انتيي لي توشي مي نو لو موند انتيي توشي با لا كريز mais le monde entier n'a pas réagi avec la même indifférence que l'Algérie, avec le même égoïsme que les autorités algériennes, avec le même je m'en foutisme, avec la même indifférence criminelle. Nous, on la Tunisie. Et que la Tunisie, elle est dans une situation financière très compliquée que l'Algérie. Elle est très compliquée la situation financière de la Tunisie. La Tunisie, elle est un pays endetté. Les dettes ont dépassé les 20 milliards de la dette extérieure. La dette extérieure tunisienne est en train d'atteindre les 30 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent de notre dette lors de la décennie noire. اللي خرجنا بها من العشرية السوداء. تونس واش الحالة الاقتصادية تاع تونس اليوم تشبه الحالة الاقتصادية اللي كانت بها الجزائر في العشرية السوداء. Au niveau de l'endettement extérieur. يعني elle est en train de s'approcher d'un niveau d'endettement qui se rapproche des 30 milliards de dollars. Exactement comme l'Algérie qui a dépassé un peu les 30 milliards de dollars à l'époque des années 90. هذه la Tunisie.
لا تونيزي جارتنا الصغيرة عندهم حكومة شرعية وعندهم نظام مبني على كفاءات ماشي على الكاسكيطة ولا وليد العم وبني عميزم اكسيتيرا. واش داروا مالغري سي ان بيي كي نا با كي ا انورمون دو ديت خرج الى تروفي دي مويان وصرفوا على الخدامين وصرفوا على لي زونتربريز تاعهم. التوانسه نون با ابوندوني لور ترافايور اي لور زونتربريز. لا تونيزي انديتي واش دارت dès le mois de mars دارت un comité interministériel. dès le mois de mars داروا un décret numéro 6 de l'année 2020. ils ont précisé dès le mois de mars بداو يديروا mois de mars, le mois d'avril, le mois de mars داروا un comité. Le mois de mai داروا un dispositif concret avec un décret pour proposer des mesures de soutien financier aux entreprises tunisiennes qui risquent de faire faillite ou là qui risquent de perdre leur carrément aux travailleurs algériens aux travailleurs tunisiens qui risquent de perdre leur boulot à cause des dégâts financiers de l'épidémie du coronavirus Covid-19. La Tunisie, malgré ses dettes, malgré sa pauvreté, c'est un pays qui est pauvre, il faut le dire, par rapport à l'Algérie, la Tunisie est très pauvre. Mais هكذاك la Tunisie واش دارت un fonds تاع 500 مليون دينار تونسي. un fonds de l'équivalent l'équivalent 150 millions d'euros. الدولة التونسية خرجت الضربة الأولى 154 مليون دورو. بلي 150 مليون دورو هادوك تعاون بهم كاع لو سيكتور توريستيك. لو توريزم est important. les agences de voyage, les hôtels, les restaurants, يديروا لهم des crédits bancaires avec des taux d'intérêt pratiquement faibles ou très faibles. يمدوا لهم دراهم يعاودوا يخلصوهم هذو pendant 7 ans. ils auront 7 ans باش يخلصوهم ويعطوا لهم. c'est un fonds حطوا فيه 154 مليون دورو باش يسلكوا لو سيكتور توريستيك تاعهم. الجيري ما صرفش دورو على لي زوتيل تاعها. الجيري ما صرفش دورو على لي زارتيزون تاعها اللي ما خدموش كاع على جال كورونا فيروس كوفيد 19. زيدوا نروحوا. La Tunisie دارت un fonds pour les PME. les fait l'équivalent à 92 millions d'euros. هذا pour les PME. Les PME tunisiennes pour qu'elles ne fassent pas faillite. elles ne fassent pas faillite. زيد non seulement يسلفوا لهم دراهم. يعني الدولة التونسية تسلف لك دراهم ماشي البنوك. الدولة التونسية تسلف لكم دراهم 92 مليون اورو. 3% le taux d'intérêt. ils ont fait une bonification du taux d'intérêt. 3% et ils sont pris en charge par l'État. L'État te paye les 3% les taux d'intérêt تاعك في الكريدي بانكير. في taux d'intérêt 3% منهم ils sont payés pris en charge par l'État. هاي دولة تونس دولة دارت لك قانون ونص تقول لك بلي انا نخلص لك 3% من taux d'intérêt وانا نسلف لك. عندك ان فون بور لي بي ام او اللي فيه 92 مليون اورو. هذه دولة مش دولة الكذابين دولة اللحاسين اللي يخلوا الشعب يموت بالجوع. شركات ينهبوا ناس دي شيف دونتربريز يحاوزوا في الخدامين parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas de dispositif de soutien et d'aide. Les Tunisiens ils ont fait un dispositif d'aide et de soutien. Zed la Tunisie ce qu'elle a fait, elle a fait un autre fonds d'investissement. L'effet 150 millions d'euros à Dokhra. منهم 30 millions d'euros برك وحدهم داروهم pour le renforcement des fonds propres des entreprises. pour la sauvegarde des emplois. يعني يسلفوا لك دراهم باش تخدم بهم لي فون بروب باش تمشي بهم الشركه تاعك باش ما تروحش فايت. 30 مليون دورو هذه من 150 مليون من 150 مليون دورو. 30 مليون دورو جايه غير بور لي فون بروب يعني باش تمشي الشركه تاعك ديريكت باش ما غدوه الشغله تخلص الخدامين تاعك وما تحبش وما تحاولش النساء وما تنحيش الخبزه النساء والرجال. لا تونيزي لا في بي انديتي pays dans une situation de quasi-faillite, mais il l'a fait. Parce que c'est quoi le rôle de l'État? C'est de protéger sa population. C'est de protéger ses enfants lorsqu'il y a... Ces enfants, les citoyens, c'est les enfants de l'État. C'est comme un père de famille qui doit se sacrifier pour protéger ses enfants lors d'un incident majeur, lors d'une catastrophe majeure. C'est ça. L'Algérie, le père de famille, il sacrifie ses enfants. Mais il ne les protège pas. Ce qui est anormal, ce qui est complètement injuste. هاي la Tunisie دارتها. وعلاش حنا ما خرجناش؟ Pourquoi nous n'avons pas fait un fonds pour les PME algériennes? Pourquoi nous n'avons pas fait un fonds pour les hôtels algériens مساكن؟ اللي واحد ما خمم عليهم. Pourquoi nous n'avons pas fait un fonds pour donner un fonds de roulement pour les entreprises algériennes؟ اللي ما عندهمش باش يخلصوا.
راهم يحاوزوا في الخدامين. Nous avons le secteur privé, c'est plus de 7 millions de travailleurs. 7 ملايين خدام، موراهم كل خدام يوكل 4 ناس ولا حسب، c'est pratiquement 30 millions de personnes. Eh bébé, c'est énorme. L'impact sur le pays est énorme. هذه تونس، نروح maintenant le Maroc. وراني شايفكم المروك دزوا معاهم. Je compare avec le Maroc parce que c'est notre voisin. Je compare avec nos voisins parce que nous avons les mêmes caractéristiques socio-culturelles et socio-politiques. La Tunisie est une démocratie, le Maroc est une dictature, l'Algérie est une dictature. La comparaison avec le Maroc 35 millions, 36 millions d'habitants, l'Algérie 44 millions d'habitants. Je compare avec le Maroc باش نتعلموا باش نشوفوا بلي الاخرين اللي ما عندهمش دراهم. Des pays n'ont pas nos richesses, ils n'ont pas nos potentialités, ils n'ont pas notre sous-sol, mais ils sont beaucoup mieux gérés, ils sont beaucoup plus proches de leurs citoyens, leurs travailleurs sont beaucoup mieux pris en charge. C'est ça la vérité que je veux dire, et c'est ça la vérité que je veux exposer. اما تحكيت عن مخزن كلوا على حكايتكم كلوها ودوها، ما تمشيش هنا في الجيري بارت. هنا ما كاين ني باي بال ني خرطي، هنا نمشوا للحق. Le Maroc, oui, la Tunisie endettée, elle a beaucoup fait, beaucoup plus. L'Algérie n'a pas sorti un centime. Je vois les Tunisiens, pour les PME, pour le secteur touristique, pour le fonds propre des entreprises. Elle a fait tout ça. Le Maroc, غير بدات, mois de mars, داروا un comité de veille économique. شوفوا le Maroc, mois de mars, comité de veille économique. L'Algérie, 18 juillet, commission de sauvegarde et d'évaluation des dégâts sur l'économie nationale. Le Maroc, mois de mars, il a pensé à l'économie. L'Algérie, 18 juillet, باش فاقوا عندنا une économie. خدامين والله نسيناهم يا خسرة. عندنا des entreprises ونسيناهم. نسيناهم بلي عندنا des entreprises وعندنا خدامين. يا دينا ربي. Le Maroc, mois de mars, داروا un comité de veille économique. داروا un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence pour financer la lutte contre le coronavirus Covid-19. l'AIMO, le mois de mars, l'AIMO grippe 3 milliards de dollars. نحاو المرفد، نحا المالك هذا، نسحب المالك هذا، داروا دراهمهم، داروا 3 مليار دولار. تقولوا لي مسروقين، ماشي دراهم محلال، ماشي دراهم محرام، وما شافوهم، لي ماروكان شافوهم 3 مليار دولار. حنا دراهم نسرقوا ما صرفوش من بعد لي زالجيريان. لو كان او مون ريكوبري لارجون اللي تسرق، ما سرقش، هما 3 مليار دولار شافوهم، داروا ان فون. C'est un fonds d'urgence اللي داروه au mois de mars. ديريكت من الفون هذاك واش داروه؟ لي 3 مليار دولار واش داروا لي ماروكان؟ داو منه de quoi payer tous les travailleurs qui sont des 400 000 entreprises pratiquement, les travailleurs تاع 400 000 entreprises marocaines اللي ما يقدروش يخلصوهم باسكو دخلوا في la crise du coronavirus Covid-19. Chaque travailleur qui est affilié احنا عندنا لا كناس، هما عندهم لا سي ان سي اس qui est la sécurité sociale. La CNAS c'est l'Algérie, la CNCS, la CNSS plutôt, ماشي la CNCS, la CNSS c'est le Maroc. Le Maroc chaque mois من mois de mars راهو يمد كل خدامين تاع الشركات اللي ما عندهمش ما يقدروش يخلصوا الخدامين تاعهم باسكو طاحوا في ليبيديمي دو كورونا كوفيد 19، يعني خسروا خسارات كبار وما عندهمش اون اكتيفيتي كوميرسيال على جال لو كونفينمون ليطا دورجونس. عطاو لهم ليكيفالون دو 190 اورو، يعني احسب 190 اورو بالدينار الجزائري انا قريب 4 ملايين. يعني المروك le Maroc qui est pauvre, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas de potentialité comme l'Algérie, qui n'a pas la richesse, qui n'a pas les réserves de change de l'Algérie, qui n'a jamais eu la puissance de l'Algérie, est en train de donner depuis le mois de mars à tous les travailleurs de 400 000 entreprises ou des milliers d'entreprises. Le nombre تاعهم نقص دوكا باسكو بالك عاودوا قلعوا. Il y a des critères, داروا des critères، خدموا قانون كيما التوانسه، داروا دي كريتير. قال الشركه هذه هاو الكابيتال تاعك، اذا الخساره تاعك انا ديباسي 25% ولا فات 30% ملي بدا الكورونا فيروس كوفيد 19 نعاونوك، الدوله تعاونك. عطاو لهم 100 قص 4 ملايين للشهر تولي ترافايور. اعطوني خدام جزائري عاونته الدوله الجزائريه، اعطوني خدام جزائري عاونته الدوله الجزائريه. ما كاش دوله جزائريه. راحوا لها الوزير، هذا الوزير le ministre des Finances راحوا ليه قال لهم دبروا راسكم. فرحت عيت عليه اللي كان زمان الجيري فوق بوتفليقه كانوا كاع اوبوزون، طاح بوتفليقه ولاو كاع في البوفوار، ولاو اكثر من بوتفليقه. قال لهم فرحت عيت عليه واش قال لهم؟ قال لهم دبروا راسكم،
دزوا معاهم نتوما عندكم دراهمكم نتوما زمان مع لي حداد كنتو تقولوا بلي عندكم دي مليار دولار صرفوا عليهم وراهم دراهم صرفوا عليهم دراهم يعني حد حطوه في الحبس ياك ضحكوا راهو في الحبس ياك العلمي راهو في الحبس ياك ميتيجي راهو في الحبس كاع صحابو تفليقه حطيتوهم في الحبس شكون اللي بقى في زونتربريز بقاو غير الزواوله ما عندهمش دراهم تدير بقاو غير دي موين انتربريز كالكو جروب بريفي كي سون تري موديست ما عندهمش باش يخلصوا تقول لهم بلي نتوما دبروا راسكم on va pas vous aider le Maroc n'a pas fait ça le Maroc il a mobilisé 6 milliards 7 milliards de dollars pour des crédits bancaires 7 milliards de dollars pour des crédits bancaires le Maroc واش داروا واحد لو كريدي كيما لي تونيزيان داروا un fonds pour la PME ou un autre fonds pour financer les fonds pour alimenter les entreprises tunisiennes en fonds propres. Le fameux fonds à 30 millions ils lui ont consacré une enveloppe de 30 millions d'euros. Au Maroc, ils ont un prêt. Aïtolo d'amen oxygène. Aïtolo oxygène. Allez, oxygène. Parce que le prêt, ils mettent à 47 000 entreprises marocaines. Ils راهم en faillite يعني pendant les 3 mois à venir ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين هما سلفوا لهم دراهم ils ont dépensé 1,5 milliard d'euros pour donner des crédits des micro-crédits à 47 000 entreprises qui étaient dans l'incapacité de payer leurs employés parce qu'elles n'avaient plus de fonds de roulement هذا دائما oxygène هذا le prêt يسلفوا لك دراهم وتصرفهم pour les 3 mois à venir وتخلصهم pendant بين 5 سنين 10 سنين عندك entre une période entre 5 à 10 ans pour payer le crédit تاعك mais il te met maintenant c'est un mécanisme qui a été fait au Maroc pour sauver les entreprises qui n'arrivent plus à payer c'est un crédit يعطوك quelques شهور de quoi vivre pendant 3 mois jusqu'à ce que le confinement ينقص تكلم الدعوة تاع الكورونا تعاود تولي تخدم au moins مدولهم vous allez me dire c'est pas beaucoup 3 mois etc. Le Maroc n'est pas l'Allemagne n'est pas la France n'est pas le Japon n'est pas la Suisse c'est pas un pays riche voilà c'est pas un pays riche mais يعاون les entreprises دار des critères واش هما les critères l'entreprise dans le chiffre d'affaires تاعها اللي ما يفوتش 46 millions d'euros c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises les PME اللي ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين تاعهم الدولة تمد لهم قسم يخلصوا pendant 3 mois يكملوا يمشوا ويخلصوا الخدامين etc. وهذا الكريدي sera remboursé plus tard dans 10 ans entre 5 ans et 10 ans c'est des négociations والله عادي مش نقول لكم voilà la Tunisie et le Maroc ils ont fait ça ils n'ont pas notre argent ils n'ont pas nos richesses et pourtant le Maroc il a beaucoup souffert le Maroc il a perdu 589 000 emplois 600 000 emplois le Maroc a perdu 520 000 emplois dans le secteur rural le Maroc il a perdu 69 000 emplois dans l'agriculture il a perdu 30 000 emplois dans les services le Maroc a perdu 9 000 emplois dans le BTP etc. ils ont perdu beaucoup d'emplois au Maroc mais l'Algérie elle a perdu beaucoup d'emplois parce que les Marocains ils mettent le khaddami تاعهم une prime de l'équivalent de 40 000 dinars algériens une prime qui fait 190 euros pratiquement 4 ملايين même le secteur informel وعاونوهم les Marocains même صحاب السيكتور informel وداروا لهم ميكانيزم انا ما فهمتش يا جماعه هذو الدول المجاوره اللي احنا كنا نضحكوا عليهم ونتقعروا عليهم ونقولوا بلي احنا قوه اقليميه وهما ماشي قوه اقليميه وحنا الجيري بلاد كذا 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 ومليون الف شهيد واكبر دوله في افريقيا وحنا فور وحنا شابين وحنا الخير وحنا كذا وحنا كذا احنا ما عاوناش فهموني يا جماعه عيا ما عاوناش ما درنا والو الخدامين on n'a rien fait pour nos entreprises nous n'avons rien fait pour nos entrepreneurs il s'agit pas d'aider un patron il s'agit d'aider des familles de travailleurs les travailleurs ont des familles شفنا شو صار في نيميلوج حاوزوهم ما كاينش باش يخدموا نيميلوج تاع سيفيتال des mois ils sont en train de manifester dans l'indifférence générale et combien d'entreprises a été obligé de licencier d'arrêter ses activités de suspendre son activité de combien des dizaines voire des centaines des milliers en fait. Nous n'avons aucun chiffre sérieux parce qu'il n'y a pas de travail sérieux. الحكومة تاع الجراد هذا مسوي برنوس
افشل حكومه في تاريخ الجزائر ونتحمل مسؤوليتي والناس يعرفوا والله العظيم حكومات اللي كانوا في الجزائر تاع التسعينات لي gouvernements qui ont dirigé l'Algérie durant les années 90 en plein terrorisme, en pleine guerre contre le terrorisme, en plein endettement, en pleine crise, en pleine pauvreté, ont beaucoup mieux géré l'Algérie que ce gouvernement de Djerrad, un gouvernement folklorique, avec des ministres folkloriques, avec des départements ministériels qui n'existent que pour le folklore et qui n'ont pas apporté ne serait-ce qu'une seule solution. Qu'une seule solution. Qu'une seule solution. Les voisins تاعنا, malgré leur situation financière, malgré la pauvreté عندهم, malgré les moyens limités تاعهم, sont en train de sauver leurs entreprises, de sauver leurs travailleurs. حنايا ناس تتحاوز, ناس ما عندهاش باش تعيش. حتى المقارون والكسكسو راح يزيدوا له. المقارون والكسكسو راح يطلع. وغدوة on en parlera de ce sujet. نحاول les subventions pour le macaron, pour le couscous. Et certains idiots ont cru que c'est une bonne décision. C'est pas maintenant qu'il faut aller enlever les subventions. عشت بهم 20 سنة. والمقارون والكسكسو شكون يعيش شكون ياكلوا؟ ياكلوا البراب؟ ياكلوا الفقراء. الفقراء هم شكون يتعشى بالمقارون؟ الفقراء. شكون يتعشى بالمسكين بلي بات؟ الفقراء هذا واش بقى لهم؟ هذا واش بقى لهم؟ Rien n'a été fait pour secourir les Algériens sur le plan économique et financier. Le régime ne pense qu'à sa gueule. Le régime en ce moment ne pense qu'à sa gueule. Et limiter les importations. Pourquoi? Pour les bosser les Algériens. Parce que les réserves de change. Parce qu'il n'y a pas de devise à endo. Créer une crise de liquidité. Pourquoi? Pour casser la consommation et réduire la facture des importations. Réduire les budgets. Pourquoi? Pour faire plaisir aux Algériens. Le régime veut survivre à la crise financière et économique qui a été provoquée par la pandémie du Covid-19. Mais il ne cherche pas à sauver la vie de sa population. Il cherche à survivre lui-même. Et quant à la population, les Algériens de l'étranger, de la diaspora, d'ailleurs, je les remercie amplement. Je n'ai pas besoin de les citer. Je connais énormément d'Algériens ici en France, et en Angleterre, et en Allemagne, et en Suisse, et partout au monde, qui sont en train d'envoyer de l'argent du mieux qu'ils peuvent pour permettre à des familles entières de vivre et de survivre sans tomber dans la précarité la plus absolue. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Maintenant, je vous laisse digérer le contenu de ce live. Tout ce que je dis naturellement est appuyé par des documents, des chiffres, des faits qui sont totalement vérifiables et qui sont totalement crédibles et fiables. Et celui qui veut me contredire, je suis prêt à l'affronter dans un débat ouvert, régi par les règles les plus démocratiques. Rabbi yahdi al-hukuma hadi, aounouna, partagez avec nous, likez, faites passer le message, soutenons nos entreprises, soutenons nos travailleurs, sauvons les emplois. Ne laissons pas des millions d'Algériens tomber dans la misère et la pauvreté. Là, qu'on vient un contre